Minasan, we have to proceed now sa ating next Monday. And ito guys, mga particles ang gagamitin. Yaku mitoru, hindi na kailangan ng particles, kaya X yung ilagay. O yogo puto, ga dekimasu. Yan yung pattern, di ba? Pag nandyan si dekimasu, ga yung particle. Pero, dapat rin yung sentence minasan. Minasan, dozo. Minasan, kasi na tayo sa next na Monday. Ito minasan, may pagpipilian, pero gagawin yung naka-dictionary form. Okay, for example, watashi wa piano o yung verb niya naging hiku. Yoga, dekimasu. Naging piano. Gagawin dictionary form yung naka-must form ng mga verbs ha. And that's 1 to 4. Also minasan. Minasan, kasi na tayo. Ito naman ay yung pattern natin na maini. Ano nga ulit yung maini? Basahin muna natin. Tomodachi no ochi e yung ikimasu naging ikumaini denwa o kakimasu. Ano nga yung maini minasan? Sino yung naka-remember? Si maini ay meaning before. Before daw siya umuwi ng bahay, before siya pumunta sa bahay ng kaibigan niya, tomodachi no uchi, tatawag mo na siya. Then, wao kakimasu. And yung must form na verb, magiging dictionary form. Kaya yung ikimasu, nagiging iku. And for example number 2, shigoto ga uwarimasu. Yung uwarimasu, nagiging te form, wate. Nomi ni ikimasu. Because, yung kara guys, yan ay because. Tapos na daw siya sa trabaho niya, shigoto ga uwarimasu. Kaya mag-iinom na sila. Nomi ni ikimasu. Mag-inuman na sila. Yung gagawin dito guys, Sana all. kayo, oo nga, sana all. Kayo mag-determine kung maini ba ang gagamitin or si kara. Kaya need nyong i-understand yung sentence. Okay, minasan, Importante yung gamit ng kara. Kara, yan, ganito lang, magiging te form, then i-add ang kara. Ito yung mga verb, guys. Katulad nito, ang mga, for example, ito, no, may mas, kayo mag-analyze kung yung nome mas magiging dictionary form tas add ang maini or magiging te form and then add yung kara. So, need nyo i-understand yung sentence, guys. I-try nyo daw. Okay? Those are Kasi ano na nga yung mining? Maini yan ay before doing. Before siyang pupunta Okay. sa bahay ng kaibigan niya, tatawag mo na siya. Ang kara naman, Okay, because. Dahil tapos na Because. sila sa trabaho nila, mag-iinom na sila. Okay, that's the difference of the two minasan. Kaya, does it. Minasan. Ito na yung last. I think so. Oh, tama, ito na. Babasahin nyo and then i-answer. Ano lang minasan, kaya 15 minutes lang minasan ha, para mag-checking na tayo. Then, ganun pa rin ang gagawin. X pag mali yung statement regarding sa binasa. And then, circle naman pag tama. Those are minasan. Bakit ang patayin na?
Pasukan. Pasukan. Mono. Minasan, mag-answer na tayo, minasan. Kunin ko muna Ay. yung lesson 17, ha? Minasan, basahin natin sabay-sabay para mas ma-memorize. Yung yomemas, nagiging minasan, Yomanay. 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 Yan ay nakanay form. Yung ikimas, nagiging ikanay. Sa group 1 yan. Papalitan ng a. Ikanay. Ay, ikanay. Tapos yung nugimas, nagiging nuganay. Number 3, kaishimas, minasan, kaisanay. Yung shimas, nagiging, irregular verb yung shimas, nagiging sanay. Ay. Mochimas, Mali motanay. pala yung ginawa ko dyan. Ay. Yung ito lang, Motanay. guys, yung mga reform, or not reform, mga i, nagiging a. See that? Nakita niyo yung transition nila? Yung chi, nagiging ta. Yung shi, nagiging sa. Yung gi, nagiging ga. Yan yung pag-conjugate sa nai form. And we have number 5. Yobemas, nagiging Ha. Ganay. yobanay. 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 Hindi ko pala yung nasan. And ang hayrimas, hayranay. Minasan. Ay. And then yung number 7, haraimas, nagiging harawanay. Mas. Tapos yung Arawanay. Arawanay. wasurimas, wasurinay. Wasurenay. Wasorimas. Wasorinay. Oboymas, Oboymas. oboynay. Oboynay. Yung example, Rokojimi okimas, I woke up 6 o'clock, at 6 o'clock in the morning. Yung okimas, nagiging okinay. Pag Okinay. negative to ha, negative, okinay. Karimas, to borrow, karinay. Memas, minasan, minay. Minay. Shimas, Shimashinay. kinay. Tapos, yung shinbai shimas, don't worry, shinpai shinai. Shinbai shikai. Nay. Yung kimas, to come to Japan, nihon kimas, nagiging Konay. konai. Okay, minasan, screenshot nyo para may mapag-aralan. 3, 2, 1. And then, we will proceed. We have here yung rei, kokuwa. Ay, tapos na pala natin to. Dito tayo sa number 1. Ogunai desu kara. Suchira e ikanai de kudasai. Minasan, Ay. pakibasa minasan. Minasan,
Hi, Sabi Sensei. niya dito, ubunay desu kara. Ano nga yung abunay? Danger. Okay, dangerous daw. So, please, huwag kang pumunta dyan. Suchira ikanai de kudasai. Huwag kang pumunta dyan. Yung ito yung ikimas, nagiging ikanai. Then yung Kanay. pattern na de kudasai. Ay. Perfect si Ruel-san dito. Next, we have number 2. Ono. That's Ruel-san. And then number Ono. 2, guys. Pakibasa muna. Abunay desu kara. Abunai desu kara. Sochira Ikanai de kudasai. Ikanai de. Kanay de Ikanai de kudasai. kudasai. Hi, isa lang yung wrong ni dito. Ni Jomar-san. Magaling pa eh. Oh my God, internet connection. Number 2, minasan. Kono ryori wa. Minasan. Kono Ryori wa. ryori wa. Shiryo pala. Sorry. Shiryo. Ryori wa. Shiryo yan. Sorry, minasan. Shiryo. Shiryo. Shiryo wa. Taisetsu de. Taisetsu de. Taisetsu desu kara. Taisetsu de sukara. Taisetsu desu kara. Naku sanai de kudasai. Naku sanai de kudasai. Ibig sabihin, yung mga documents daw ay important. Taisetsu. Documents, shiryo. Please keep them. Naku sanai de kudasai. Minasan, pakibasa. Tapos na nabasa, no? Seryo, yung documents yan. And we have number 3. Samoy desu kara. Ano yung samoy? Malamig. Malamig. Ano yung naintindihan niyo dito? Samoy desu kara. Mado o akinai de kudasai. Isara ang bintana. Hi, very good. Isara ang bintana kasi samoy, malamig daw. Pakibasa mga minasan. Samoy desu kara. Samoy desu kara. Samoy desu kara. Mado o. Samoy desu kara. Mado o. Kinai de kudasai. Kinai de kudasai. Hi, next, we have number 4. Nitsuga. Arimasu kara. Nitsuga arimasu kara. Ofuro ni Ofuro ni haranai de kudasai. haranai de kudasai. Sabi niya dito, I have fever. Nitsuga arimasu. Ano yung gagawin pag may lagnat? Ofuro ni? Yan yung maligo. Okay, Yan very ang good. gamot. Maligo. Ofuro ni haranai de kudasai. Pakibasa minasan yung sentence Nitsuga. Minasan? Ito yung di kudasai. Pakibasa. Nitsuga. Nitsuga arimasu kara. Nitsuga arimasu kara. Ofuro ni hiranai de kudasai. haranai de Hiranai kudasai. de kudasai. Hi. Number 5. Ryo no katsu wa Ryo no tanoshi desu kara. seikatsu wa Tanoshi desu kara. Shinpai shinai de kudasai. Shinpai shinai de kudasai. Ano yung shinpai? Shinpai shinai de. To worry. Pero naging shinpai Shinpai. shinai, so don't worry na. Sabi niya dito, yung buhay niya daw sa dormitory, sa boarding house Ay, niya, okay lang. ay tanoshi. Ano yung tanoshi? Parang okay lang, Sensei. Ay, ano lang, masaya daw, enjoyable daw, tanoshi. So, don't worry. Shinpai shinai de kudasai. Ibasa nga minasan, yung bonus sentence. Ryo no. Shinpai shinai de kudasai. Ryo no senpai No. Senkai Senkatsu No.
seikatsu wa tanoshi tanoshi desu kara. Senpai shitai de kudasai. Hi, shinpai shinai de kudasai. Okay, minasan Shinai de naintindihan pala. kung paano to pinalitan? Ay, Hi, okay. We will proceed here. Number 1. Kuniya sakana wa reizoku ni. Sorry, hindi siya kuni. Nico. Nico ya sakana wa reizoku ni ereimasu. Yung ereimasu, need ilagay daw yung mga Nico. Ano yung Nico? Meat. 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 Karne, Meat. tama. meat, Karne, tsaka sakana. Ano yung sakana? Freezer. Isda. Freezer. the Ay, Isda. fish, Yung rizuku ang refrigerator, rizuku. Ilagay daw yung mga dapat daw ilagay. You must have to put the meat and the fish inside the refrigerator. So yung irinmas, nagiging irana kiriba narimasen. Hirana kiriba narimasen. Ay, pakibasa nga ni Kuya. Ni Kuya sakana wa So, rizoku ni Mizuko ni erimasu. yung irimas magiging irana. Hirana kiriba Hiranai, narimasen. Hiranai, Hi. Kariba, Narimasen. Hi. Tapos number 2, ashita wa byouin e. Tomorrow. Ashita wa Astawa, byouin Hi. Tomorrow Mas- daw, hindi niya kailangan pumunta ng byouin. Ano yung byouin? Bank, hospital, Genko ang bank, hospital ang byouin. So, pag hindi na kailangan pumunta, magiging, yung kimas, magiging kuna kotte mo Kude, ides. Oides. Kunakote mo ides. Kailan siya po? Kunakote mo ides. Hi. Kailan daw siya papupuntahin? Asate. The day after Asate. tomorrow. Sa makalawa. Tama ba? Bukas makalawa. Asate. Kite kudasai. Diba sa minasan? Ashitawa. Astawa, Byoin e. Astawa, Byoin. Ashita wa byouin e. Kunakote mo ides. Hi. Kuna kote mo mo. ides. Kasi papupuntahin siya sa Asate. The day after tomorrow. Asate kite kudasai. Asate kite kudasai. That's number 3. Miho no uchi de. Utsu o. Minasan? Nihon no, Oga na Nihon no uchi de. Utsu o. Nigamas. Nigamas. Nigana kerimas. Second. Nigana keriba Nigana- narimasen. Okay, ano yung Keriba naintindihan niyo narimasen. dito, guys? Dapat daw i-take off. Nihon. Hi. Dapat daw maghubad ng sapatos sa mga Sapatos. bahay Sa sa pagpapasok sa Hi, bahay sa Japan. pagpapasok sa bahay ng Japan. Hi, Any Miho Japan. no uchi. Next number. Uchi bahay. Hi, tama. Number 4, hon o kai shimasu. Kai sana kiriba narimasen. Para i-return Para. yun. Need niya na daw i-return yung hon. Kore kara Yung book. toshokan e ikimasu. Ikimasu. Hi. Naiintindihan na, no? Toshokan library. Next, number 5. Repoto. Repoto wa. Repoto. Repoto wa kyo. Pyo. Dashimasu. Pagiging. Tasako na. Tasako na. Tasako. Tasa Kotemo. na ko.
Tasana Tasana kotemoides. kotemoides. Ripoto wa kyo dashimasu. Nagiging dasa na Raisho. kotemo ides. Tasana Raisho do, kotemoides. hindi mo na daw kailangan i-pass yung report. Kasi sa raisho na. Raisho Raisho to no. raisho. Raisho ay next week na daw. Dashi shitai kudasai. Raisho. Hi, raisho. Next week Monday. Kotor-kotor Getsuyobi. potense. Minasan? Oh my God, my internet is. Minasan? Minasan? Hindi na putol-putol? Hi. Hi, okay. Okay Sabi na niya siya. dito, hindi na daw need i-pass ngayon ang report. Kasi sa Monday na next week, Raisho no Getsuyobi. Next week sa Monday. Minasan, naiintindihan? Ay, sunugat sa yogi. Ay. Hi, okay. Now we will proceed. Ito guys, ay babasahin natin. Minasan, Yuni Gatsu Konoka. Ang nandito guys ay December Kokunoka is 9. So December 9. Getsuyobi, Monday yan. Minasan, hindi ako, putol-putol ako minasan. Minasan. Oh my God. Minasan? Ay. Ay, okay. Magbabasa tayo. Ito, Ay, hindi. Juni Gatsu Kokunoka, December 9. Getsuyobi, exactly Monday. Tas yung oras, Gozen. Kyoji kara, Juni, 12 made. Sa morning, from 9 a.m. to 12 noon. Yan yung oras minasan. And yung number 1, Hachiji, Hachiji. Hachiji. Yonjupun Yonjupun. Madeni. Yonjupun madeni. Yoshitsu. Yoshitsuni, Yoshitsuni. Una kareba narimasen. Haite Ay. kudasai. Hindi. Haite kudasai. Hai. Duling na. Saan na ba? Tapos, Tsukue no Chokue no. Bango o Ano yan? Bango. Mitte. Bango o mite. Anata no Bango no Bango no. Kokuro ni Kokoro ni. Suwate kudasai. Suwate kudasai. Hi, yung number 1 na instruction ay, ito guys, ang title pala nito, sorry, Nihongo no Chicken. So, Japanese test. So, ito yung instruction nila. Yung unang gagawin mo, dapat nasa classroom ka na, Kyoshitsu, at exactly, wala pa ang 8:40. Okay? Dapat nasa loob ka na ng classroom, Kyoshitsu. Tapos yung number 2 naman na instruction, Kutsuno, Bango o Mitte. Hanapin mo daw yung locker. Locker para sa sapatos mo. Bango, number ng locker. Anata no Bango no Tokuro ni Suwatte kudasai. Pagkatapos, hanapin mo daw yung number ng upuan mo. Suwatte kudasai. And number 3 na instruction, Enpetsu to. Minasan. Enpetsu to.
Keshigomu. Ano nga yung keshigomu? Shigomu. Eraser. Inpitsu. Razor. Ano yung inpitsu? Pencil. Pencil. Inpitsu to keshigomu dake tsukue no ue ni. Okay, ano yung tsukue no ue? Above your desk. Tsukue is desk and then ue, above. Tsukue no ue ni Ilalim. uite kudasai. Dapat, yung nasa Wait. desk mo lang daw ay enpitsu and Pencil. Pencil and eraser, Pencil. kishigomu. Yun dapat. eraser. Hi. Then, ang instruction number 4, mondai wa zen bude. Zen bude, Monday wasn't good. yomai arimasu. Hachi. Yung mga, there are Ano 9 questions daw, lahat, 9 questions. Ichiban ueno kami ni minasan ichiban ueno kami ni anata no bango to Namai. Ichiban. Anata no bango. namai o kaitai kudasai. Ano Namai yung o. pinapasulat? Number at saka name. Bango and namai. Bango is number. Your Namai. number and your name. Isulat mo daw sa ano yung ueno kami. First page ng ano yung kami? Paper. Sa first page daw ng paper, isulat ang ano yung isulat minasan? Pangalan. Pangalan and number, bango. Number. Hi. Tas yung number 5 na instruction, hotai wa Otai wa. inpetsu de kaitai Inpetsu de. kudasai. Dapat, you must answer, yung answers mo, mga hotai ay nakasulat sa enpetsu. Ano yung enpetsu? Lapis. Pencil. Pencil. Nakasulat sa pencil yung mga answers mo. Tapos, ballpen wa suko wa naide kudasai. Ano ibig sabihin? Bawal ka magamit Ballpen. ng ballpen. Bawal. Ballpen. Suko wa Ballpen. nai. Bawal daw gamitin yung ballpen. Minasan, naiintindihan kung ano ibig sabihin nito? Ito ay exam. Exam daw, Japanese exam. Ay, hindi siya. Schedule to para sa Japanese exam. Kasi ito yung mga instructions na sinabi ng teacher nyo. And then, mag-answer na tayo. Naka-perfect si Roel-san dito. Arigatou gozaimasu, Roel-san. And then, yung number 1 natin, Hachiji. Pakibasa minasan. Hachuji. Yoju. Yojoban. Yojobon may Madeni. Madeni. Kyojitsu. Kyoshitsu e. Kuna kiriban arimasen. Hi. Kuna Tama kiriban ba na? arimasen. Hi. Tama ba nga dapat you must be in the classroom na before 8:40? Dapat nasa loob ka na ng classroom? Hi. Say, hi, okay. Kaya answer natin is Ray. Tama. Number 2, tsukue no gen bango o kakunin shite suwarimasu. Tsukue Tama ba na hanapin mo? no. Hi. Tama ba guys na hanapin mo yung number mo? Seat number. Hi. Hi, okay. Kaya Ray Hi. din to. Ito din. Tsukue no ue ni kaban o Tsukue no oite mo ue ni hides. Ano yung kaban? kaban o Oite oite mo hides. ides. Ano yung kaban? Bag. Kaban. Bags. So, sinabi ba Bag? dito nga, okay lang ipasok mo yung bag mo sa ibabaw ng lamesa? Tsukue no ue. Iye. Iye, kaya X to. Bawal maglagay ng bags sa ibabaw ng lamesa. Kasi ano lang dapat yung ilagay? Dapat
Dapat What pencil lang at eraser. Okay, very good. Pencil at eraser. Keshigomu. Pencil. Eraser. Number 4. Mondai no kami ni anata no bango wa kakanakote mo ii desu. Nakalakas. Yung ilalagay mo lang ba daw, ay hindi mo na daw kailangan ilagay yung number mo sa first page ng comment. Hindi ba dapat? Iye. Kaya kasi Iye. ang dapat Kailangan mo, ko dapat ilagay. ilagay mo yung name tsaka number mo. Kaya X to kasi sinabi niya, puti mo ides, hindi na daw Number. kailangan. Number 5. Kotai wa intetsu de kakana kiriba narimasen. Ano yung naintindihan niyo guys? Kotai, yung mga answers. Answers, kotai wa intetsu. Intetsu de kakana kiriba narimasen. Inketsu. Ano yung intetsu? Pencils. Pencil. Isulat mo daw yung mga answers mo sa lapis. Tama minasan or hindi? Tama. Tama. Ay. Okay. Nandito yan sa rule number 5 or sa instruction number 5. Kotai wa inpetsu de kaitai kudasai. Please write your answers using Pencil. only pencils. And ballpen wa Pencil. tsukawanai de kudasai. Pencil. Do not use ball pen. Minasan? Ballpen. Hi. Ballpen. Minasan, putol-putol ako. Hi, Sensei. Hanggang ngayon? Minasan? Minasan? Tabi mo siya. Putol-putol ako, minasan? Ay, okay na, Sensei. Ha? Okay na? Okay na, Sensei. Okay. Ito yung last natin sa 17. Naintindihan, minasan? Ito. Minasan? Okay. Kaya, more vocabularies dapat yung i-memorize nyo para madali nyo nang maintindihan yung mga sentences. Minasan ha? Ano lang kasi yan? Yung madali lang kasi Okay. pag alam mo na yung mga words. Yan yung i-guarantee ko sa inyo. Pag memorize nyo na yung mga words, super, ang dali na lang. Pwede mo na siyang anuhan. I-close mo yung eyes mo. Joke. Pero alam ko, Paano ba masunod, Sensei? ha? Alam ko yung ulo nyo, nahihirapan pa. Nahirapan na akong bata. Ano lang yan, normal lang yan kasi nag-aaral pa kayo eh. Okay, minasan, kukunin ko muna yung lesson 18. Ay, wakarimashita. Ay, wakarimashita. Okay, minasan, mag-checking na tayo sa lesson 18. Ito yung mga naging dictionary form. Yung hekimas to play string instrument like guitars or magiging hekimas. Ano to siya guys? Dictionary form. Group 1 yan. Yung i magiging u. Hiko. Hanashimasu. Hanasu. Minasan? Nandyan pa kayo? Minasan? Ay, Hi. Tapos yung ay, mochimasu. Sensei. Ano yung mochimasu? Motsu. Minasan? Chimas. Motsu. Hi. Motsu. Yung asubimasu to play, Motsu. nagiging asubu. Tapos, nomimasu, Nomu. nomu. Hairimasu, Ay, hairu. Yung gagawin dito guys, yung mga i, nagiging u. Katulad nito, hairimasu, hairu. Nomimasu, nomu. Hairu. Utay, nagiging utay to sing, Chapi, Sensei. utaw. Minasan?
Utaw. Minasan, Shopee pa rin? Ay, okay na po. Ay, okay. Atsumemas, nagiging atsumeru. Sutemas, suteru. Hindi na to siya mapapalitan ng Pero, yuminasan kasi hindi naman to spelling nito, hindi naman ay. Mga ito, tsume, sute, yung mga ay, papalitan ng u. Pero ito guys, no need. I-add mo lang yung ru. Memas, ito ay, memas kasi ano siya, special verb. Memas, meru. meron. Abemas, aberu. Abel. Shimas, suru. Ito, suru, ano to? Suru. Special verb din to. Group 3. Suru. Unten shimas, to drive. Unten. Nagiging Unten suru. unten suru. Nihon e kimas, nagiging yung kimas, kuru. 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 Hai. Motte kimas, motte kuru. Ute kuru. Hai. Minasan ni screenshot to. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Masyado mabilis yung pag ano ko, no? Pag-explain. Kasi yung oras is 20 minutes na lang naiwan sa atin. And that's totally fine. Kasi alam ko, nahihirapan kayo mag-answer and it takes time for you to answer minasan and okay lang. Especially kina Roel San tsaka Jomar. Nag-answer sila, nag-send kasi sila. Next here, we have the particles. Number 1, kurumano, unten. Your car. Kaya no yung ginamit, possession. Kurumano onten ga dekimasu. Dekimasu, again, pag nandito si dekimasu, ga yung gagamitin. I can drive my car. Kaya, pakibasa nga minasan, kurumano. Kurumano, Kurumano. onten ga dekimasu. Okay, Unten ga meaning I can dekimasu. drive. Dekimasu is I can. I can drive my car. Next, we have number 2. Mali pala ako dyan. Kanji o. Kanji Goji o. gurai. Goji Goji gurai. Goji Kaku. gurai. Kaku. Kotoga. Kaku. Kotoga. Kotoga dekimasu. Dekimasu. Hi. Yung mali dito ni Ruwasan, tatlo lang. Hindi ka pa nag-send, no? Jomar? Or nag-send ka? Hindi ko na mas check. Dalawa lang sensei na sagutan ko kaya hindi ko na send. Ay, okay lang. That's fine. At least you're trying. Ito guys, sabi niya dito, 50. 50 daw kabuk. 50 kanji. Yung kaya niyang isulat. Wow. Kanji o Sana all. 50 guray. Oo nga, no? Sana all. I can write 50 kanjis. The next number 3. Kaigino. 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 Maini. Maini. Shori. Kiryoo. Kiryoo. Kopi shinakiriba. Kopi shinakiriba. Narimasen. Narimasen. Okay. Sabi niya dito, dapat ni daw mag-i-copy yung mga data documents. So, magpa-photocopy siya dito, guys. Next, number 4, ninen. Ito, Ruelsan, nagkamali ka dito, Ruelsan. No need mo na siyang lagyan ng particles kasi dito dapat ilalagay yung particles pagkatapos ng maini. Ninen, maine. Daigaku o demashita. Daigaku o demashita. Hi. Okay. We will proceed now. Here. Number 1, watashi wa jitensha ni noru koto ga dekimasu. Alam niyo daw kung paano mag-ride ng jitensha. Bicycle. Okay. Ano nga yung jitensha? Bicycle. Hi. Yung norimas, nagiging noru. Naka-dictionary form. Noru. Next, we Pala. have Pala yun. number 2. Denwade. Denwade. Iko kino. Denwade. Hikokino. Denwade. Iko kino. Piketu o
Iketo o. Iketo o. Yakusoru. Yakusoru. Yakusuru. Yak, Yakushimasu, nagiging yakusuru. yakusoru. Yakus. Kotoga, Yakusuru. Kotoga dekimasu. sabi niya dito, Ano? pwede daw I can book my flight gamit ang Denja. denwa. Ay, Cellphone. denwa pala. Okay, then, Cellphone. hi. Next, we have number 3. Yomiwa. Shumiwa. Shumiwa. Hi. Eo. Hi. Kaku. Eo. Kaku. Gaku. Kaku. Koto de. Kaku. Kaku koto desu. Okay, ano yung naintindihan niyo doon? Shumiwa. Jomar, ano yung naintindihan mo dyan, Jomar? Hobby. Shumi. Hobby, okay. Yung hobby niya daw Shumi. ay mag-draw. Mag-painting, draw or painting ng mga pictures. Shumiwa. Ah, Shumi is pala yun, drawing. Hi. Pictures or parang drawing. Kaku, right, di ba? Pero yung right dito, pwede rin siyang drawing or painting. Kakimas, nagiging kaku. Kasi naka-dictionary. Ay. Next, we have number 4. Toko de. Toko de. Toko de. Okane o. Okane o. Kairu. Kotoga Kairu dekimasu. kotoga Dekimasu ka. dekimasu ka. Okay, pwede ba Kotoga daw? dekimasu ka. Hi. Okane. From kaimas, nagiging kairu. Kairu. Ano yung Kairu. okane? Money. Money. Sabi niya dito, dokode, okane o, kairu, kotoga, dekimasu ka? Saan daw siya pwede? Money. Where? Doko. Where daw siya pwede makapag-change ng money niya? Either from dollar to yen or yen to dollar. Wala naman sinabi kung anong yung currency ng money, tinanong niya lang kung saan siya pwede mag-money exchange. Minasan, naiintindihan? Hi. Hi, okay. Hi. We will proceed. Here. Number 1. Asa uchi de kohi o nomimasu, nagiging nonde kara Nonde kara. kaisha e ikimasu. Kaisha ikimasu. Okay, sabi niya dito, sa bahay niya daw every morning, ay umiinom siya ng Coffee. Coffee. Very good. And then, pagkatapos niyan, kaisha e ikimasu. Kaisha, Pupunta siya ng company. company. Okay, Office. pupunta din siya ng company. Office is jimosho. Company, kaisha. Number 2, Ryori. Hajimimasu, nagiging Hajimeru. Maini. Teo. Araimasu. Hi. Ano nga yun, te? Ite. Te is, hindi siya yung conjugation. Te ay kamay. Before ka kumain daw, Kamay? dapat mag-wash ng Nagugas ng kamay. Hi, very good. Kamay. Ha? Kamay. Kamay. Okay. Next, yoru. Yoru ni mas, before ka daw matulog, yung ni mas na to sleep, nagiging nerumaini. Nerumaini. Nike. Nike o. Kakimasu. Ano yung kakimasu? Kakimasu?
Kakimas ay two, right? Ay, ito right. Before daw siya matulog, guys, neki. Neki ay diary or journal. Magsusulat muna siya ng diary niya. May diary ba kayo? Wala na. Hindi na uso. Hindi na uso. Yeah. Oo nga, no? Next, we have genko. Genko de. Okan. Ito na yung bangko. Genko. Bangko. Genko Genko de. de. Okane Genko de. Okane mo. o. Dashimasu. Dashimasu, withdraw. Pagkatapos niyang Mag-withdraw daw siya mag-withdraw, ng pera sa bangko. because Magsha-shopping. naka-withdraw na daw, kaimono, very good. Ka-shopping. Kaimono ni Sana ikimashita. all. Oo nga, no? Sana all. Shopping. Sana all. Mag-withdraw lang, tapos mag-shopping na. Bakit? Darating din Ano tayo. sa'yo, Jomar? Pag-withdraw, tapos grocery. Grocery. Okay lang. Tas Ano kasi, ano na. know your priorities muna. Bago yung mga leisure. Ako, Tas Sensei, lilipad sarili na kong yung pera, pera. kinukupit ko pa. Ha, Ruwan-san? Sarili kong pera, kinukupit ko pa. Okay. Akala ko, buti, yung anak mo, hindi nagkukubit. Hindi, Sensei. Sa amin kasi noon nangungubit ako eh. Honest ako, honest. Ako din, Nangungubit ako Sensei, ng, Talaga ginawa ko sensei. ng pera sa ano ko, Pag papa ko. nakita ko yung pantalon ng tatay ko, pag Oo nga, nakita ako ko din. nakasampay yung pantalon, nakahanger, Oo, kumuha ko ng parang 2 piso. tayong lahat yung nakatry nun eh. Wow. Nasubukan ko rin yan eh. Oo nga, ano talaga Pag tayo? nahuli, palo. Oo. Hindi ako napapahuli. Ay, Magaling. Grabe. magaling. Magaling si Magaling. Sensei. Magaling si sensei. Ano ako, ninja. Okay. Ninja moves. Moves. Hi. Natapos na natin to. Ito na yung last. Okay, babasahin na naman natin to. And then yung title, guys, ay Kodomo Toshokan. Children, ano yung Kodomo to Kodomo? Shokan. Child. Children. Children, okay. Children. Children's library daw. Kodomo Toshokan. Children's library. Ito yung sulat. Kono karekata. Karekata, Karekata. pag naikata, Karekata. guys, yan ay how to borrow libro. How to How to borrow daw. borrow book. Ito yung mga instructions kung paano mo hiramin yung books. Oketsuki de. Kado o. Ketsukite. Kado. Tsuku- Kado. Tsukute Kado kudasai. o. Ikute ko da sa. Tsukute kudasai. Hi. Ibig sabihin, ano nga yung okitsuke sa lesson 2? 3, lesson 2. Ay. Okitsuke, yan ay, Wala kami yan, oo sensei. nga pala, gomenasai. Yan ay reception desk. Sa unahan, di ba, sa mga hotel, Reception may ano desk. yan, may front desk. Diyan mo Ay. itatanong, hi. Yan ay okitsuke. Okitsuke din, sa front desk daw, i-show mo yung card mo. I think yan yung card mo sa library. Anong tawag doon? Subscription? Yan daw una mong gagawin para makahiram ka ng libro. Tapos, number 2, ay second bullet. Toketsuke e. Hon-o. Motte kite Motekite. Mote kado o. Kado o. Sete kudasai. Ikute ko da sa. Okay. Pagkatapos mo mapakita yung card mo, yung libro na naman, yung ipapakita mo. Librong hihiramin mo. Kasabay ng card mo. Okay? Kado. Hi. Tapos number 4, kayo Honwa. magbasa minsan. Honwa. 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 Niju. Nijo. Nijukan. Nijukan. Nishukan. 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 Kareru. Karero. Kotoga. Kotoga. Dekimasu. Dekimasu. Okay. Hanggang 2 weeks lang daw ang pagbabaro mo ng libro. Nijukan. Nijukan. Hi. Ito naman last bullet. Jinsho. Jisho. Jisho. Jisho to. Shinbon. Shinbon to. Atarashi. Dashiwa. Dashiwa. Kareru. Kotoga. Dekimasen. Dekimasen. Okay. Dekimasen. So, bawal
hiramen ang jisho, shinbon, Jisho. at saka jashi. Ang jisho, guys, dictionary. Dictionary. Shinbon, newspaper. Yes. Jashi, magazine. Bawal silang hiramen. Okay? Next, ito. Kohiga. Kapiga. Kohiga. Dekimasu. Dekimasu. Ichi. Ichimai. 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 Juyen. Gozen. Juyen. 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 Okay. Ito guys, pwede kang mag-copy, pero kada isang page ay 10 yen. Okay, 10 yen ang isang page. Next, yung gagawin naman, Toshoka no Tushokan no. Toshokan On-o. no. Kohi. Kohi. Suru. Suru. Kopi suru. Kopi Kopi suru. suru. Kotoga. Dekimasu. Toga. Dekimasu. Ay, pwede mo daw makopy yung mga page sa libro. O allowed lang daw. Pero, kada isang page, 10 yen. Dito Mahal. naman, last bullet, kopi wa. Kopi Kopi wa. wa. Ukitsuke. Okitsuke de. Shimaskara. Shimaskara. On-o. Ukitsuke. Okitsuki e. Oke. Motte. Motte. Ite kudasai. Okay. Ang pag-copy mo sa libro Kudasai. ang pag-copy sa libro guys ay nasa ukitsuke, sa front desk or sa reception desk. Doon ka lang magpa-copy and then dalhin mo lang daw yung libro mo sa counter. Okay? Minasan, naiintindihan? Ano nga yan? Ay. Okimashita. Hi. Nag-answer na tayo. Hon o kareru mae ni uketsuki de kado o tsukurana kiriba narimasen. Tama ba na sa pag-borrow mo ng libro, ipapakita mo muna yung card mo sa reception desk? Card. Hi. Okay, kaya Ray. Ay, Next. tama. Hi. Next, kayo magbasa, minasan. Niju. Okay. Ay, ichi. Tukan. Ichiju. Ichijukan maini. On-o. Karimashita kara. Kyo. Yoga. Yo kai Kaisa. sana kiriba. Kiriba. Kyo kaisa na kiriba narimasen. Narimasen. Sinabi ba na hanggang 1 week lang yung pag-borrow ng book? Yeah. 2 Yeah. weeks. Okay. 2 weeks. Very 2 good. Kaya XX. Hindi, tama. Next, furoy. Jashi o. Furoy. Furoy jashi o. Kareru. Kareru. Kotoga. Kotoga Dekimasu. dekimasu. Okay. Yung bawal lang na hiramen ay ang mga new magazine. Pero yung mga furoy magazine, old magazine, pwede siyang hiramen. Kaya, check to guy or Tama. hi. Kasi ang nilagay lang dito is Atarashi Jashi. So, mga new magazine, bawal. Yung furoy, yung old, okay lang. Number 4. Toshokan no. Hon-o. Toshokan no hon-o. Kopi. Shite. Shitewa. Ikimasen. Okay. Ikimasen. Ano yan ang tindihan niyo dito, guys? Copy. Toshokan. Toshokan nohon, mga libro daw sa library ay kopi shitewa ikimasen. Bawal daw siya mag-copy. Bawal ba mag-copy ng mga Kopyahan. libro? Iye. Okay. Kasi pwede mag-copy, pero magbayad ka ng 10 yen. 10 yen kada isang page. Okay. Saan nga ito naganap, guys? Anong klase na library? Anong title? Karikata. Kodomo Toshokan. Children's Library. Children's library. Hi. Okay, ito, Kono Karikata, how to borrow books. Ito yung mga guidelines kung paano ka pwede kang makahiram.
Okay, minasan, wakarimasu ka, minasan. I-screenshot niyo para may mabasa-basa kayo before you はい。sleep. はい、わかりました。 Hi. Okay. So, arigatou gozaimasu, minasan. Thank you for your はい、ありがとう、先 perseverance. 生。Hi. はい、 Nag-persevere talaga yung kayo kahit masakit ng ulo niyo. Ano din yan, masusuklian din yan lahat pagod. はい。Hi. Okay. Arigatou gozaimasu sa inyo, minasan. And, Yasumi nasai. Have a good night. 休み、Makakapagpahinga na din kayo. ありがとう、先生。あ Hi. りがとうございます、先生。おやす Hi. みなさ Arigatou い。 gozaimasu. Jane, Dane, mata ne. minasan. Hi. See you 明日。 tomorrow. Mata